जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ मे मास 26 तारिख मंगलवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपर नजर पकेबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिबे नहीं। यह सहित आपंकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट कर। प्रथम खबर होची ईद उल जुहा छुट्टी परिवर्तन। यही दिन को छुट्टी घोषणा कले सरकार। शेष ईद उल जुहा छुट्टी को नहीं द्वंद्व दूर होइअछि। तेज आसंता 27 तारिख नुहे 28 तारिख ईद उल जुहा पई सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि। एने सरकार पक्षर एक विज्ञप्ति जारी करा जायछि। यही विज्ञप्ति अनुसार 28 तारिख में सरकारी कार्यालय मैजिस्ट्रियल कोर्ट बंद रहिबो। पूर्वर सरकारी छुट्टी लिस्ट रे 27 तारिख में ईद उल जुहा उपलब्ध थिला। एबे 28 तारिख में हेबो बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर दिन 12 ରୁ 3ଟା पर्यंत घरे घरे जाई जांच किंबा अन्यान्य बाहर काम न करिबा पई स्पष्ट निर्देश देले ओडिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य में बढ़ुथिबा ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी स्पेशल तेबे इन्वेस्टी रिविजन 2026 कार्यक्रम समय रे नियोजित कर्मचारी सुरक्षा पई ओडिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी बा सीईओ कार्यालय पक्षर एक व्यापक एडवाइजरी जारी करा जायछि। तेबे 12 ରୁ 3ଟା जाए फील्ड तेबे डिविजन को न जावाई परामर्श दि जाइए। सकाल 6टा ରୁ 11ଟା अपराह्न 4टा ରୁ 7ଟା जाए फील्ड वर्क करें कर्मचारी बोली जनापड़ी। परवर्ती खबर यही औषध उपर लगिला कटकणा। पेगा बालिनीर अवधि बिक्री उपर लागिब रोक। 6 मास मध्य लागू हेब नियम। तेबे स्नायुगत जंत्रणा पई बिक्री होथिबा पेगा बालिनी औषध को औषध दुकान माने तेबे आबद्ध बिक्री करि परिबे नहीं। केवल प्रेस्क्रिप्शन देखाइले ही यही औषध मिलिबो। एने केंद्र सरकार टार्गेट तेबे गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती। आसंता 6 मास मध्यरे एने नुआ नियम लागू हेबो बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुनः नीट परीक्षा रे स्वच्छता सुनिश्चित करिबा पई केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानक निर्देश। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पुनः नीट प्रस्तुति रे एक उच्चस्तरीय समीक्षा करी जून 21 रे हेबाकु थिबा परीक्षा समय रे कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वच्छता सुनिश्चित करिबा पई निर्देश दैछंती। तेबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पुनः नीट प्रस्तुति को नहीं एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक रे अध्यक्षता करी यही निर्देश देथिबा बे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर भारत मो उपरे 100% विश्वास करि परिबो। ट्रम्प कहिले मु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भल पाए। से मोर बंधु, से बहुत भल। भारत और अमेरिका संपर्क एते भल पूर्वर केबे न थिला। भारत मो उपरे 100% विश्वास करि परिबो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मोदी को प्रशंसा कर यही बयान देइछंती। तेबे अमेरिका स्वाधीनतार 250 वर्ष पूर्ति को नहीं नुआ दिल्ली स्थित भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर रे रविवार अनुष्ठित कार्यक्रम रे लाइव वीडियो कॉल रे ट्रम्प यह कहिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर ओईआरसी अध्यक्ष पदर प्रदीप जेना इस्तीफा देइछंती। व्यक्तिगत कारण दर्शाई से तेबे पदर इस्तीफा देइथिबा इस्तीफा पत्र रे उल्लेख करिछंती। एपरिकी प्रदीप इस्तीफा को राज्य सरकार ग्रहण करिछंती। एने शक्ति विभाग पक्षर सोमवार एक अधिसूचना जारी करा जाइथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर सस्पेंस बढ़ाइला मोदींकर दिल्ली गस्त। तेबे मोहनंकर दिल्ली गस्त ओडिशा मंत्रिमंडल अदल बदल चर्चा जोरदार। सस्पेंस बढ़ाइला मोहनंकर दिल्ली गस्त। ओडिशा बीजेपी रे हलचल किए हेब नुआ मंत्री। तेबे दिल्ली रे प्रस्तुति चलिला। ओडिशा रे मोहन माझींकर नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार आसंता मासरे 2 वर्ष पूर्ण करिबा पई जाउची।
ଏହି ସମୟରେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାଲିର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଉଡ଼ାର କଥତ ଡନ୍ଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରୱାରରେ ବୁଲାଇଲା ପୁଲିସ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ସିଏମ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର କଡ଼ା ମେସେଜ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଲିସର ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ପୁଲିସ ଏବେ ହାଉଡ଼ାର କଥତ ଡନ୍ ଆକାଶ ସିଂହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ପୁଲିସ ଆକାଶ ସିଂହଙ୍କୁ କେବଳ ଗଞ୍ଜି ଓ ଅଣ୍ଡରୱାର ପିନ୍ଧାଇ ହାଉଡ଼ାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇଛି। ତେବେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଗିରଫ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଖୋଜୁଥିଲା ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ରବି ଫସଲର ଖରିଫ ବିପନ୍ନର ଋତୁ KMS 2025-26 ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୋମବାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଧାନ କିଣାବିକା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଦଲାଲି ଏବଂ ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡିକୁ ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷାବିତ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ବୋଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏବେ ଏମିତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ମୁସ୍କିଲ। ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାଇପଲାଇନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା PNG ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାରୁ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତତ୍କାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହମାସ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ PNG ନେଇଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେମାନେ ଆଉ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍, 2 ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ସୁଲତା। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ମେଣ୍ଟାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପିର 2 ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସୁଲତା ଦେଓ ବୋଲି ଏବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତିରେ ବି ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 28-29 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏଠାରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 44ରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳିଗୁଳି ହେବ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି।
तेबे यही सबु जिला अलर्ट जदि देखा मे 29 तारिख जाए तेबे जारी रहिबो हिट वेव नहीं रेड वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेणु मे 25 तारिख रु 27 तारिख जाए संबलपुर बलांगीर रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेपरि 27 तारिख आज तेबे राति तेबे तारिख 27 तारिख रु नहीं 4 जिला रेड वार्निंग जारी करा जायछि। झारसुगुड़ा सोनपुर कलाहांडी नुआपड़ा को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। सेहीपरि मे 29 तारिख जाए गरम सांगु को गुली करिबो बोली कलबल करिबो। उपकूल अभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल गुली अनुभव हेबो बोली बड़ अपडेट आसु। परवर्ती खबर सुना नुहे आंब किलो एबे 3 लाख टंका। ओडिशार मालकानगिरी जिलार जड़े चाषी उल्लेखनीय सफलता हासिल करिसंती। से एक आंब चाष करिसंती जार मूल्य सुना सह समाने। यही अन्यान्य किस्मर नाम हेउचे आंबर नाम हेउचे मियाजाकी आंब। तेबे तमसा गाँवर चाषी देवा पाढ़ियरम यही विरल किस्म को सफलतार सहित चाष करिसंती। एहाकु तेबे विश्वर सबुठारु महंगा आंब प्रजाति मध्यरु गोटिए बोली कुहा जाउचे। तेबे आंबटीर नाम होचे मियाजाकी आंब। यही आंब किलो एबे 3 लाख टंका बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी राशन कार्ड रे मिलिबो एबे 3000 टंका। महिला मानक खाता रे मिलिबो 3000 टंका। घरर मुख्य महिला को राशन कार्ड रे मिलिबो 3000 टंका। यार भितर बेंगल रे तेबे बीजेपी सरकार आसीबा परे महिला मानक देइथिबा प्रतिश्रुति एबे पूर्ण करिबा पे जाउचे। खाली वार्धक्य तेबे महिला मानकु नेहे विधवा महिला सेहीपरि वार्धक्य भत्ता पाउथिबा हिताधिकारी को मध्य 3000 टंका देबे बोली बीजेपी सरकार आसीबा पूर्व प्रतिश्रुति देइथिला। एबे ताहा पूर्ण होइथिबा जणा पड़िछि। जहां आसंता मास ठारू लागू होई जिवो। आ दिन केइटा परे परे महिलांको खाता रे 3000 टंका राशन कार्ड रे मिलिबा प्रक्रिया आरंभ होई जिवो बोली जणा पड़िछि। एथिरा आपण मानकर मत निश्चित भाबरे देबे जे ओडिसा रे मध्य बीजेपी सरकार एपरि बंदोबस्त ओडिसा महिला मानक पई करिबा उचित कि नाही निश्चित भाबरे एथिरा आपण मानकर मत देबे। परवर्ती खबर ओडिसा रे पुणी एक विश्वस्तरीय सम्मेलन आयोजन हेबा पे जाउचे। आसंता जून 3 तारिख रु पुरी रे हेबो BRICSA द्वितीय वैश्विक सम्मेलन। यही सम्मेलन रे जोग देबे BRISSC। तेबे CSC रो राष्ट्रीय समूह प्रतिनिधि हेबो विशेषज्ञ। उल्लेखनीय जे तेबे ब्राजिल इजपी सेपरी तेबे इथियोपिया सेहीपरि इंडोनेशिया ईरान रूसिया साउदी अरब दक्षिण आफ्रिका यूए एवं चीन आदि देशर प्रतिनिधि तेबे यही सम्मेलन में जोग देबे बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी मिलिबो पीएम किसान योजनार टंका। पीएम किसान योजनार टंका आसंता मास 15 तारिख रे मिलिबो। एथिपई सबु चाषी भाई मानक KYC पूर्ण एवं जे माने चाषी फार्मर आईडी लिंक करनाते समस्त को लिंक करबा पई परामर्श जारी करा जाई। परवर्ती खबर नवम रु नै युक्त 2 श्रेणी पर्यंत पढ़ुथिबा छात्र छात्री पाइबे 1,25,000 टंका पर्यंत सहायता। जानतु किए करिबे एथिरे आवेदन आ टंका केबे पाइबे। आजिर समय रे पाठ पढ़ार खर्च क्रमगत भाव में बढ़िबार लागुचे। एपरि अनेक मेधावी छात्र छात्री अछंती जे माने पाठ पढ़ारे खूब तेज होइले मध्य परिवार आर्थिक अवस्था दुर्बल हेतु सेमानंकु निज पाठ पढ़ा जारी रखिबार अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़िथाए। एभली प्रतिभावान छात्र छात्री केंद्र सरकार एक स्वतंत्र योजना चलाउछंती जार नाम हेउचे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना बा PMYASASVI स्कॉलरशिप स्कीम। तेबे यही योजना अधीन रे सरकार छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ा पई आर्थिक सहायता प्रदान करती। जहा फल से माने कौन से चिंता न करी निजर शिक्षा संपूर्ण करि पारिबे। तेबे यार भितर यही योजना विशेष भाव में OBC EBC एवं DNT वर्गर छात्र छात्री मानक पई तैयारी करा जायछि। जदि जड़े छात्र तेबे यही वर्ग गुड़िक आसी थाए पाठ पढ़ारे भल प्रदर्शन करुछंती तेबे से यही योजनार लाभ उठाई पारिबे।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠି। ପିଏମ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେବେ ବହି କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସହାୟତାର ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି OBC, EBC ଏବଂ DNT ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଥିଲା ସକାଳର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।